Dagbovile, bonjour. Mikodo Liwenu. Nko no sado mi so. La misa soton domaine jile. Je vais vous bloquer à partir de midi. Na bloquer mi bo. Uyana humi. Na su honto bo. Bon me ko blo ka de finele kede. E mi Anthony compte. Donc me ma si, ma ou ma kiana, ma ou do horu mebo. Etinde. Nko mi na je kule kuye mi tindo me. Mi dele mi tindo. Mindele mitindo, avenue Miton, Sogudo Miton, nous comme Miton, Vimiton là si Sogudo mitindo, bon de hol mi bo, na mi wenu, bon mi ta wen de dromio, mina blodo, bon catégorie la bisession mino la gbele mi do po me do po na ko me dro, ni ro tama no te po mi ya. Ni ro tama bra, no te po mi ya. Ni mi ma kou mene je midi ya. Je bloque la porte. Je bloque la porte. Vous serez surpris d'être étonné. Et là, pas de mi web. Et dit ou domi. Je bloque la porte. La porte maintenant bien après midi. La porte maintenant bien. Ami ça, nous dans 9h, mi me. 9h, 19h, et la bonne 9h. Pour la bisse dit, yes, souffle fort. Si 9h, ouais. Yes, we force une nouvelle mon canon, mais dans le collé obligatoire, ouais, et couru, et Joe Mai, et John McBoy, obligatoire, mes frères, quand dans Dion, 9h, 19h, la coulée bidji. Mais là, au 23h, à partir de 23h, 9h, on a coffré, 9h, et on gagne au repos, à partir de 23h, à mi ça le sewa yo, mais ma pobo sewa ton ale bisese yo. Afo eto ni koyo nu bonu pedan diton yeni. La nu rattrapage yo gbe, brando soutana. Rattrapage de soins de ya, e ble gbe ton ko faux. Point final. Point final. Mais bini 9h ça mi ça 19h. Bon 23h, mais ma pobo sewa ya le. Non mais chance kudo ton. Non seulement dire message ko passer sur bon me bisese o. Mais du coup c'est ouais ene me ndesi bon rattrapage ho e me ndesi bon rattrapage ho on badan dion mais ma histoire là bisse no ye badanu obligatoirement mais même quand les bonnes sensories vous allez voir comment ça va se passer tout à l'heure n'y po mi po Bonjour tout le monde. Allumons nos cerveaux. Ne m'indignons. Milo gandia nyeno yo milo tatamina. Vicencia went weme. Weme. Ya viro fois passé yo. Ko la jan bloqué fidèle ton lait. Du n'importe quoi. C'est des ne au régner. Ko dounya. Ro gbele bo dounya. Ro gbe bo dounya. Bon, on ton début non ba quoi quoi. 2000 et qu'on lève 1000 francs. Ben en bleu neuvaine, ben en bleu lélé, en bleu. C'est quoi? Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que c'est que elle mieux échoué quoi. Elle mieux jailli. Et quand jailli on les deux à les deux pieds joints. Hein? Ni y ben nous défait ton pomme au jailli si. Au douyan hon. Ani ka inu iwe. Ma wo no kuku de we a. Ma wo no kuku de we a. E kenda ho do akpo. E pe nu do kun ene. Ina moa poine yaya ina moa e wa po mo wa de kuku e mi na bloquer hon togbo e mo na bloquer porta ya afun imbécile ajoto jengbe afun ajoto club de banditisme de haut lieu imbécile ma un gbona de ye gba ina de chokoto nu ye o mewa na so gbon kuto nu fi mewa na so gbon kuto nu fi mi me sin kwa edu e lo le gratuitos le bio e na rien close gbon mero poton imbécile. Bonjour, allumons nos cerveaux. Mais là, dis-on, c'est que
Quand on l'était à dormir quoi, parce que on doit mis ça les ouais, on doit fidèle, on laisse stressé ouais ce moment. Aïe, et mina bloqué, wo. Ouais non Robert. Quoi? A bloqué ouais non Robert si. Parce que toi tu ne vis que de ça. Ça veut dire quoi? En stressé beto ro ko so mo ouais sinon asido nous là do tomber bon. Bon, to vidéo yena tona inu ko. C'est impossible. Ah ah, bo bloqué. Ah, yo hunukun, allume no cerveau ko allumer cerveau et to bo yo hunukun aso de na mo ya la. Akpoji en mode mon arène, c'est fini ça. Ah, tu retrouves do. Au fait, tu es malade. Tu es très malade. Rattrapage tu ignorer, tu es hold à d'abord. Esse accélérer que accélérer que les conseils wow. Tu es malade, les gens sont compris. Les cerveaux sont allumés, tu es malade, oui. Les cerveaux sont allumés, nous on a allumé le cerveau des fidèles. Tu as menti, tu mens partout que tu es Dieu, tu crées les trucs, tu bouffes l'argent des gens et tu dis que tu fais ci. Alors Gandhi a goûté, le tabac des bois. Mais les billes, il va comprendre où on a le quoi mettons. Des mi maou, ma gâteau était un petit peu mi maou. Ça c'est pour blender les bons. Allumons le cerveau. Mais le gros connerie, on l'a vie, c'est ça, il y a une heure de ramier, c'est quoi cette connerie là? Et l'audace, mais bloqué, mais bloqué. Et lui, et le achero, gâteau c'est les doigts du gars. On y a une, on voit le rire. Mais il y a maintenant, c'est fini, mais non. Kaka do allume nos cerveaux si ça. Et vivi à un moment donné à boire peu et les gens sont en train de comprendre. Bon, quoi chodien, alors quoi melema wa et tu profères des menaces contre les gens. Tu es quel Dieu? Alors moi non te quoi mele. Pour qu'avoir un homme là au rattrapage. Amaya non te quoi pourquoi rattrapage? Pourquoi rattrapage? On a bloqué, et on a bloqué des. C'est tout un signe. Ouais, on a bloqué à Kabichon sur le signe. Et puis, venu, bon, mon homme, mais là, il n'y a aucun comprendre. Mais là, bien, les cautions que d'autres disent, il y a une rouille. Assez, il y a une rouille. À maman, quoi qu'on a des coups. Quand de ma poigne m'a dit, il va bien être. Ils en disent. Oui, bonjour le forum Allumons nos cerveaux. Bonjour la grande famille. Comment vous allez? Bonjour Dada. Vous allez tous bien, non? Dada? Ah mais c'est très bon, non? Et nous dit mais Dada. Des me de churo do ni traité ton bon. Et ouais na mosi. Mi da mi lo ton ya. Eni bloqué, esi bloqué ye gbon nu bi me. No e wa ha e de lo o yesu me on ene do e de ne. De no bloqué nu bi nu me gbon bo nu kon yi ma tin de ma tin on. Ene do e de ne bo po le kana fon si am lo me be glo. Ba bi lo fine kokoti. Eni oni ele mo message no le tin no le ko nu e hun. E no ko nu no bo no do ma wu ta ko do le. E po do yesi. Ye we juro bo do fine. Bo nu kun pen do e bo nu kon ton. The body back on there. You no go for am lo ni o me. Ani e ka kan mi dre. Ko me de ma ti don mi dre mi la bloquer we ko li eton le we. Hello, il y a d'accord. Hello, le coup il était bon de ben holé. Ah donc quoi dire il y a. Donc ça veut dire qu'à ça de wa mi les filles et que le jouer do au psychologie est un bidi ouais on. Quoi dit do de sou on. Ni aimer c'est quand on est là il va gbeto 30 gon de Genesis. Hein? Il m'a bloqué et tout. C'est que n'y tellement comprendre ni quoi. Attends, il faut lui dire de descendre sur terre. Ni les wa ikun bandi. Et bien si le koko we no mo Dieu no vivait de gontagolo to me. Ah ah, elle a du culot hein. Il m'a bloqué et tout.
des rattrapages des concernés. Est-ce que bonheur gbẹtọ tán forcé wẹ à ní àjàmblo bonheur tó ń bọ ẹrẹ mi kún bá wa máa ń jó èdè bọ ẹ náà gbọjẹ à ayi kàbí forcé díẹ̀ náà tó dọkunu mẹ à dọkunu pọ dọnu yẹ gbé ìjàwọ ilé asọnù fínẹ sọgbọdọ jẹrẹ ke lé tsọbọ nídàgbé lẹ náà jà alọmẹnu mẹ ọ lé ke ìní àbúrò cérémonie ẹni ọbọ ẹ náà hù kẹntọ lẹ bí wẹ kọẹrọ pọ de yí gbé èdè lẹ jàwé dì ọ ẹ náà hù mẹ ọtsọ mọ yí kọẹrọ pọ ẹni ọ kọẹrọ pọ ẹni ọ jẹ zọ dìbò yé dọ ẹ ní ilẹ àgà bose kwe ablo cérémonie chobo kwe oton kwe ro pe ni oje zo di bere ni sanu bi bo me le ko sanu eton bi chobo kwe oton tian kwe ro pe ni ko le zo di bere le ablo cérémonie mo na hu détracteur eton le tian kwe ko le voton bele di de mi na bloqué menace quoi akoba Nanji dada e pio do nu kume pen gbogbe hodo hun be do di do yo na yin si amure to me bi po mo e bi po mo be so e to so wu nu e jure wa we ma si gari ko e be bi ba e je me bi ba po si popo meji ro poropo bo e wa de mi yan bloqué e town e wa de mi yan block e o ni ma teso ai kun gba o ni ma teso ate o me dede o ni velo mu ni velo dede o bro ko do sinu me ni velo dede o bo fe ko do sinu me no eze e blo na gbe jabo i blo pla ye bi sese bo do ni elo ti ma se sa me do je e na blo cérémonie kaka sabe di quoi ça de la blo cérémonie kaka croyant que nous l'enlèvement du déblo da ibo que nous ple nous mion elle ne verra plus jamais ça plus jamais et na gbon atan na wa bi e na ren cha monsieur Jean-Claude ple e na ren ai se gle wu mo tin cho nu de na cho lo ti ton je na ti cho we gboro po le so te na no an kuro ni o me we bi we na yi pátápátá bi we na yi le do nu bi do e be lo ni oblo e o dada asode wa mi de fi en blaga me ndo me vi vede le bo yen po en kan lo choral kombono bo mi je yen àwọn anu kon si abono yen lo ti kon te bo biblo e je sule le fi de fo bono blo bo mi ka yin me bo mi chanta un bo yin Jean famille me ni ole oren Yesu po din bi mi de su do won me aso mi ton le ole tun kan ni 18 bo yo be aso kon igbe mi be yen pe po do ko sa me on no pe chewe de me famille mi ton bi o ko si me bolo de ko bolo me se o me ama una pon me se si se ma una pon don nu kon a ni se na yi be prière blo nu mi we donc aso mi ton le fe do e fe a ni se ton si en tin quoi isen si agbo be aso da ibo imran yin no ro pe ni odo ni me mo ana ba sanpo e wo me il cette Dieu là elle béguait quand elle veut vraiment voler àjọ bí ó ṣe rí èmi níyàn ní àjọ ló yẹyẹ mẹ ẹ mọdọ jẹ mí náà tó bẹ sí yẹyẹ jíwẹ di àjà kaná dùn mẹ bọnà fún tó mẹ fúfú ènìyàn tán inú kúkú dé àmì ẹ mọdọ jẹ èmi jàjà àjọ tó mẹ bọ ẹwọ ṣe èmi tán bó ń pa ànàrí ẹ ọ inú jẹdẹ kúkú jẹ àní mọtẹ mo gbogbo ewé ní plọ àjọ tọdà kó ẹhún àjọ gan yọpọ pẹ fínú kún kloklo nù. Bonjour. Oh, alimonu servo si angbaza dada kloklo ne afọgbọn fún ganja. Koma kulewa. Koma kulewa me bloqué ya. Para no te muero ma bloqué ya. En vez de ir gan me pe mi na bloqué ni kula iso do 23 heures. Ekule na ikaje 23 heures. Ah vivi. O kwe onye me nya. Adore me. Eu adore be ma inde ne adore. Me ni comprend ton adore je me. E ma tuno je ne na su do gberopo ne. Il faut Jean-Claude si retour de Alibaba elle de bois et va mon retour de Alibaba il faut Jean-Claude ton et dit à compte on dit rien on nous dit à compte dit bodje mai do nous vivi et au bon tia et bloqué de me la bloqué boy na bonne mais les doit oui ça mais les tia et le gando ouais bon vivi na do gan ka vous fatigué je vous jure ndogbe me bi so la baza da kloklo amodin yi o yen su moro a nse o vraiment ero nu kun hunu me gege we bo do nu foji se woni ni be do group o ye ni be do forum ojibo o ne resu na do nu era contact nu era konjini ye le pere wo fi se esi be azoda iwe mlan yan me on pon azo ti do gbeton me yan e ka ya zo me itabo do diplôme de bac de me bi hu no do din vovo din e ma te do bac vovo kaka mo na do mi na blo université donc me ne din
Et quand elle sortit, elle a le diplôme DA. Elle n'a rien, elle ne fait rien. Elle ne vit que de la mendicité. Hein? Toute sa vie, elle va vivre de la mendicité. Quand il a dit que au Gbaname Glodion, Bolebi Rondion, Gbaname Glodion, braquage ou enablo. Parce que celle-là, elle n'a rien, elle n'a que l'intelligence pour escroquer. Point. Intelligence, ton ça, il fit intelligence, ton ça, il fit Elle a l'intelligence simplement pour arnaquer. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit dans sa vie pour trouver un seul franc. Honnêtement, elle n'a jamais fait ça. Elle a le diplôme d'EA, elle a le DA. Rien de tout ça. Elle a mis en bloqué. Tata Michou, bonjour. Eh, on est non banné à main. Non banné à main. Vision, c'est à reprendre étude ton lait. On commence à mener. Et on reprend l'étude ton lait. Bon, on y back ton. Et en même temps, minando na kun nida. Mina besi moyo ji. Et là, qu'on a zinsi so. Et tout ça. Mi boni. O jambe as. O jambe reprend la zone. Et là, pour le moment, il y back ton. Mi boni. Oh. Matoko we. Tata kikri. Mi poro covid mi tomba teme na je me. Ya gbo reprend bag ton alo. Ikana nyo ni wo dugbo me. O mi akule ndida, dida so azigbo. Dida blo mo dida to ti igbo. Dida frasa da do da, ma so to na se vivi ton won. Mi gbo ja pipon egbe we na chen mi. Ko ma ko le wa. Oye, que te da kiki poro. Konto si o tameni kpɔmɛ nyɛ wɛ mɛ xɔntɔ yi ne mi do xɔntɔ vampire wɛ mɛ nu yi vivia ayi tsi kɔ yi ɛda keke ne mi fɔ gbɔ mi fɔ gãdza mi tɔ kpɛ dia o de mi tɔ mɛ se bɛ wɛni mi ma ko kpɛ de mɛ. Tata Florencia, n fɔ gãdzi mɛ mi ma mɔrɔ se mɛ de ka zɔ ye ma o zɔ mɛ ko si gbɛ wa xɔntɔ kan wɛ mɛ xɔntɔ kan wɛ mɛ mina jɛ kɔn si. Mina jẹ́ kàn máa wòrán ṣe vitọ̀ lé ìgbè nẹ máa wòrán ṣe vitọ̀ lé ìgbè no ìgbè bọ̀ mina rattraper si y a pas de problème mina accompagner ton no était continuer di mo do ba ko vivre di yon bon ma te so le wa inu kon di emra orienter ton do ne me clé one mai eyan wo gbe ezan de ro benin eyan wo din parce que gbede ni an te pon o pauvre meton le parce que me porogu do ton din le ntele ba ile do ete menele do din ba na do ye somo ede suo e na jija imra do alo khoni we bo edo adigba no khwa lo mi de mi so no pono je mais là 50 millions de voitures on me boro dra 400 000 gbe howe yo bo mi de ka fombo ka do wa mo ko mi fon 2000 mi ton le beni we yo est-ce que nous ni on ka sogbe ya ete so mais nous e no zami ile fi te ko ba no sinta mali o je po yi si we alo Ghana we Côte d'Ivoire on e yo lui kaka boy ese commissaire guru te do ni wuli ye ni wuli ye guru te Ivoirien we ni ya de no do mala dan we do Benin bo nous de bois agenti affaire de ko yi devant justice et la yo ba na to wesun bono intimider me meton le bono yo bono intimider me meton le Côte d'Ivoire ton mo e ve do a cheton yi kaka don ya bon nous yen ne le dia o dia Tata keke nka do gbe me bo fi pe bi ne so me bi ye so no papa koko ni bi do te bro we do na we bo gude ti o lo vraiment yen te comprendre ya me de nko ne me yoro ni ko jen ka ya me
Vine kan di na do me de jewe di mo na le ko ke mo ame vivi mi to ko to mi do me de jewe ya me da kri do me de jewe do po ame c'est quoi et sous do quoi mais quoi hein 16 ans bo kun kun do ji chen me e kun kun do la jan money fait di fait et ti o ho ga c'est quoi e kun kun de me boy nu kun ton de me lo e zon boy e kun su joma sin de quoi e so si c'est quoi me de so inde ni a quoi mais oui mais moi nyon ko papa ton le mais di do vi me grand maman mama si mama le bino jek poli ni bono do ajala no bo c'est que eno sude me quoi et tu no dia ke zek bero pona ai de na ko no mi ame tata ke ki gan we ko bo mi na lo fi bona mo vivisi mi na mo vivisi yo nu sedo gudo me ton so ton sedo mi na fi bona mo vivisi ai didie me mi na mo vivisi si rien e o eta fu beto o matite duende me bon ele assim o mati mi gbe a me yo po voye nsi por ko tan ko ren na do me de we bana kan bi de don we blon ka de yo ko igbe don na ro po ji so ya e ma tun ja ide na ron gbe din ne we do e blo ni be do fofo Jean-Claude Kewe be zo zunya do togun me we do e blo ni be do a ro kewe de do tai popotata don gbon be do ki kewe eyan blo be no do ye ko no de ko kendo tu ton bonu bo don we wa mi de oyan an po won enu fogu mo je ye ko no de e ma to je gan lo na khon we mi ne e ma to je alimo no te vo na wa ni mo bla o me dada kikiri e bla o bo gbe gbigbo vraiment ça fait pitié fie ne o e do me de je we do po ame e te do ya mi po do no le di do to kan ji we o e to e te gbeju e fun alimo no te vo do e be je na won le ya fie na le te do kan ji na bloqué hon to bo che do mi na bloqué hon to bo mi tu mi na blo mi hon to bo to yan le te ka do me le so do ko e wa e onu esi igbe bo ko do mi bo nu bo le reprendre bako e na yon di me da kiki e ka si da igbe nu mi plen di da o na le yon ta me na da gba na po mi po kon to mi to po ma o ba yin adun ti ku anu bo me yin adun ni fu jijo me ndi nu vivi po do ka te ton po e na ve wu amo vivi na ivo de me ge che bo le ko pala to ni mi na mo na ko ti be ne wa ibi de la krogo wen no pe wen ta gun an mi de ro wen on do mi yo gan do we si ejivi bo no to gbe to ko we din bo e tele jivi po be fi nu kon to nu sunu opo yan nu opo be do fi te aji be do yan nu vi e be do a ocho o to si a be wa kutu condoléances nu to po no po e wa kutu condoléances mais condoléances nu famille o bisese tata koko le wa kutu mais condoléances nu famille o bisese koi be do di do bo vi e ne gbe mi ko na leko o wọ́n yẹ tẹ̀sán lọ́kùn ìyá gbọ́n òdi ẹ̀ náà búlọ́kì ẹ̀hún tó gbé jẹ́ domi bó jẹ́ dẹ̀ tó yíyan ẹnu kúkú jí ẹ sọ kọ́ ẹ mọ́ ẹ̀ àná ẹ̀ dẹ̀ kúkú pani fífi máa sọ kọ́ ẹ mọ́ ọmọ ní jẹ́ dẹ̀ kúkú jí nọ́tọ́ yíyó mẹ́yìn yan yẹ dóso ẹyọ mílẹ̀ pé ògbẹ́ rẹ̀ nǹkan jí mẹ́ ǹdẹ̀ wà mẹ́ ẹ̀ fi àmẹ́ gbọ́n tàtàn jí ẹ̀ bí pé ná filido ǹdẹ̀ náà jẹ́ gbẹ̀hún jí àgbẹ̀hún ẹ̀ náà jẹ́ nu jí ẹ̀ náà fili pé tó jí tán doyin ko Jésus tome condoléance kabi condoléance e wa kuzu je nu kame e wa kuzu je nu kame nu famille on ai e nyala me kwa utu ti onu ko ton bi no wulu kwa utu ti onu ko ton bi no lile bo no je kuto be no je nu kun vanji jan e we ba ko do ko menu me kabi na do e wa do kweti no ko ku do nu me ai o wa ni o wa me e o blow die me when we immediately when big play obi me dey so na yon when dey so na yon ni ye we ya me e so lo won titi dey na be ihwe we ya me ni ya otun dey no blow one titi no ka mi bo no be ko that me won bro yo no period ni o wa me period dey immediately on when dey ja fi o si kan wo me fi e blow ma uche bo ta fu me ti o sala enfin e pe me e pe mi tu ne no comprendre no ni on dey no blow me wa de no blow no ma so pass ipo bo no ze ton ado do ko me no me tu no wa e no ti lo yon le ti anzisa no sin wi e no mo ron de lo yon le me bo et comme elle ne peut pas supporter ça et non pas obligé bon te partager à so pass ipo bon ma ye me bon ise ye ton do kun wa do ko me ni sunu le ma yon ni bo hen ple we si
asule donu be asole so sisi wo me mo jo akun eni odo ayi sisi wo mo jo nu eni odo ayi ma ele igbe kaka be tade foni a che efficiency aba ma uton yan ten tere si fi ore bro mi no fi ase de te de no de fi ase tro be ko ro te pon la li di be no le se di ase de te fi okun e fi ase de pon ati gbon kede ma mo e fi o de pon la gbagba ma fi ase pon. Bonjour le forum, bonjour tout le monde. Nem fongo. Mi kudo zan, bukudo ho, no hole do tu kaka. O da krikri mi kuda zo, ya chenu mi wan no zo town. Bule do ho me dagbe bo krikri na o fisensi ana be azo me. Mi wan no zo me. Bo mi ale kplen mo yo blublu pa sin suzo po. Vraiment mi so do hagaji town me. Asuton ka don du mejo me ndudu monde ya me afintin we mi akplen me fintin mi akplen mo la se do oku me akplen yo dida ene asuton to me sin ndudu le ne akplen yo dida mo akplen to ko suso do nu ejen no du oton mo gbon fine no mo ene donc mi naba nana do po lo ton bona ya odo he mo ha gbade o vivi na ya o je li o di da plonji lo oku ene o mi ahwa ikun mo na we no data ri o to fine me ya pronto ko di da ata to ko etresi lo ata te tona pon ya do ku hun de so mo donc mi akon le no da to ko gbon ene lo simple ata ete no ro to ko ene lo simple be anda ene yan to besin le no da zabangbon kleme jiwe do azo eje ha men finalement on mon ko ton le boare mi de wi ba ni ele yan plen azo asin suso yan plen asin suso to fin na so azian to fin ma si azin en ko bi ye yan e ma si pon no lo asuton to me de ale a ena ikpon no lo to fin don be no blo le yan ri kwe vi ene azo eje ha ele ne mele maso ba wi de ni so mo Njawe no vile nemi ka fungo mi fon ganji ya yen ya o connect ya me ete portable ja bloqué ya bi ja si mo ja bloqué comprendre wa ete kadi c'est bon no mi tole to hu ya yi ya isa ibo hu mi me pole ya tu be forcer kono na nu me me la mi ku so ba o bo o sa to be so si hu me ya normalement sa ko to me do na si ho me bo na le ho buji ko e mo la zo mi sa ku yin na juno maria na si ho me fofo jesu na si ho me ye we le bi do na si ho me do bo e na le gbe buji ho si do de no ho gbo da yin we hun e na block me ago vie e ro hun de ri o we foto no de o we ago ma class e ma ponu no jije robe neme ho klo ho aklo ni po mebi lo gba ba po fie na iforo Zande dion a vida si we da no witon. Zande dion a vida si. Ye me isa ho ito le bo be kwa dem e lo blicha le mo bli ka je gbinia. Au contraire, moi ya ko eton 600 2000 jen tian ile ya. No kwi e me bi na a vidi zande. Oh, barame. Mon Seigneur et mon Dieu.